জাতীয় পিতা কিয়ে? জাতীয় ফল? জাতীয় ফল? জাতীয় পশু? জাতীয় পক্ষী? জাতীয় খাদ্য? জাতীয় খেল? सुना पिला জাতীয় संगीत? संगीत জাতীয় संगीत को प्रज्ञा सुना पिला জাতীয় পোশাক? सुना पिला আর কিছু রাজ্য রাজধানী না কইবালা বুঝলো যে ওড়িশার রাজধানী? ভারতর? প্রজ্ঞা ভারতর? তামিলনাডুর? পশ্চিমবঙ্গর? পশ্চিমবঙ্গের কোন প্রজ্ঞা? উত্তরপ্রদেশর? উত্তরপ্রদেশর? বলবাটে কো? আসামর? অরুণাচল প্রদেশর? বিহারর? প্রজ্ঞা বিহারর না? ছত্তিশগড়র? গোয়ার? গুজরাটর? হরিয়ানার? जम्मू और कश्मीर? झारखंड? कर्नाटक? कर्नाटक ना? बोलबाटे को? केरल? केरल? बोलबाटे को? मध्य प्रदेश? प्रज्ञा मध्य प्रदेश राजधानी कना? बोलबाटे को? हिमाचल? अमरावती? महाराष्ट्र? मणिपुर? इम्फाल? मेघालय? शिलिंग? मिजोरम? पंजाब? चंडीगढ़? राजस्थान? राजस्थान का प्रज्ञा? जयपुर? सिक्किम? उत्तराखंड?